Iako se čini kao jednostavan posao, ožiljavanje ruža reznicama često zadaje muke mnogim vrtlarima koji žele razmnožiti svoje omiljene biljke. Veoma često se dešava ili da reznica ne pođe ili da dođe do propadanja, uglavnom u dosta slučajeva imamo negativan rezultat što sigurno zna biti frustrirajuće, pa često izgubimo volju za ovim načinom razmnožavanja. Postoji jako puno načina razmnožavanja ili ožiljavanja ruža reznicama, a ja ću vam danas predstaviti jedan od najjednostavnijih, ali uz 3 pravila kojih se morate pridržavati kako bi ožiljavanje ruža bilo uspješno. Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Prvo pravilo je adekvatan odabir grane koja će nam poslužiti kao reznica. Iako se često navodi da reznica treba biti stara minimalno 2 godine, ja sam odstupio od tog pravila i uzeo sam reznicu koja je ovogodišnja, ali koja je već dovoljno uzrasla i dostigla debljinu da može poslužiti za razmnožavanje. Jako slično kao i kod razmnožavanja nekih voćaka, ona bi trebala otprilike da bude debljine olovke i da je zdrava, bez vidljivih znakova neke bolesti. Sad na red dolazi drugo pravilo na koje posebno treba obratiti pažnju. Na grani koju uzmemo kao reznicu za ožiljavanje moramo brojiti pupove. Tu bi trebalo biti između 4 i 6 pupova. Pupovi se nalaze u pazuhu grana s lišćem. Ako ćemo rezati granu na 4 pupa, 2 treba da idu u zemlju, a 2 će ostati vani, a ako ćemo rezati na 6 pupova, onda 3 trebamo zatrpati zemljom, a 3 ostaviti iznad zemlje. Ovo je jako bitno iz razloga što će iz ona 3 pupa koja ćemo zatrpati zemljom krenuti novi korijen, a ovi koji budu vani, iz njih će krenuti nove grane. Prije nego što pređemo i na treće pravilo, da napomenem još neke savjete koji će svakako biti od koristi ako se odlučite razmnožavati ruže na ovaj način. Prilikom ožiljavanja možete koristiti hormon za ožiljavanje ili neki drugi biostimulator da potaknete formiranje novog korijena. Kao što ćete vidjeti, nisam koristio nikakve posebne supstrate, dovoljno je da zemlja u posudi bude rastresita, pa i ako nemate takve, dodajte malo pijeska u onu koju imate i tako ćete je napraviti rastresitijom. Bitno je da korijen ima vlage, ali lakše se razvija u rastresitoj zemlji. Ono što je važno napomenuti je, kad se već odlučite na ožiljavanje reznicama, u posudu uvijek ubacite više od jedne grane. Mogu biti 2 ili 3, jer se dešava da se ne može ožiliti svaka reznica, bilo to uzrokovano neka sortom ruže ili se jednostavno desi da dođe do truleži. Treće pravilo koje sam izdvojio kao nešto na što bi posebno trebalo obratiti pažnju je mjesto držanja reznica. To bi trebalo biti mjesto na koje dolazi dosta svjetlosti, ali ne ostavljati reznice direktno izložene suncu, pogotovo sredinom dana. Najbolje bi ih bilo držati u hladu ispod nekog voća, gdje će imati direktnu svjetlost ujutro ili popodne, ali ne tokom cijelog dana ukoliko razmnožavate ruže u toplijem dijelu godine. A ukoliko to radite u hladnijem dijelu godine, onda ih možete ostaviti blizu nekog prozora. Grančice s lišćem ne morate otkidati, one će same otpasti prilikom rasta novih mladih grana. Redovno ih zalijevati i održavati vlagu i nadam se da ćete imati pozitivne rezultate. Ako vam je video bio koristan, podržite kanal lajkom ili pretplatom. Za ovaj video toliko, a do sljedećeg lijep pozdrav!